आम पढ़ेगा आज जेकोसी भग्न संख्यार समभग्न संख्या निर्णय करवा। तो प्रथमे देख एक घातक दुई दुई यहाँ गोटे भग्न संख्या तुम्हें जाच एक को लव कहुए और दुई को हर कहुए। तो आम ए गोटे भग्न संख्यार तार समभग्न संख्या निर्णय करवा। देख गोटे उदाहरण नहीं कि देखुच यहाँ गोटे मन कर पिठा ए पिठा को आम दुई भाग कला यही घातक दुई मान यही कि जे आम गोटे जिनिस को दुई भाग करी गोटे भाग नवा यहाँ है यही घातक दुई ये गोटे भाग में डट डट चिन्ह अच्छी। तो राम यही दुई भाग नु एक भाग खाइला है। तो आम यही घातक दुई तार समभग्न संख्या निर्णय करवा। देख ये पिठार मान है यही घातक दुई जहाँ को आम दुई भाग करी एक भाग राम खाइला। एबे यही घातक दुई आम समभग्न संख्या निर्णय करवा और ये पिठा आकार आम उदाहरण दे बुझा। तो ये देख यही घातक दुई जोटा कि पिठा तो आम यहाँ को आम आ दुई भाग करदेला टोटाल केते भाग है 1 2 3 4 भाग है। 4 भाग नुह आम दुई भाग डट डट चिन्ह अच्छी। तबे देख ताको आम लिखा दुई घातक 4 4 भाग नु डट डट चिन्ह दुई भाग अच्छी ताको एबे आम आ दुई भाग करदेवा टोटाल होगा 1 2 3 4 5 6 भाग होगा। 6 भाग नु 3 भाग डट डट चिन्ह अच्छी। देख 3 घातक 6 एबे आउट देख एबे ताको आ दुई भाग करदेवा एबे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एबे होगा 8 भाग। तो 8 भाग नु 4 भाग डट चिन्ह अच्छी ताको लिखा 4 घातक 8। यही जो यहाँ ये भग्न संख्यार जो भग्न संख्या नूतन भग्न संख्या निर्णय है। देख गोटे निर्णय है 2 घातक 4 गोटे निर्णय है 3 घातक 6 और गोटे निर्णय है 4 घातक 8। तो यही एक घातक 2 2 घातक 4 3 घातक 6 और 4 घातक 8 यहाँ तार समभग्न संख्या। समभग्न संख्या जानापी गोटे सूत्र अच्छी ताहा देख जेकोसी भग्न संख्यार लव और हर सहित समान संख्या द्वारा गुणन कले शून्य बिना जो नूतन भग्न संख्या सृष्टि हेब से भग्न संख्या मूल भग्न संख्या सहित समान आउथरे कह दीजिए। देख जेकोसी भग्न संख्यार लव और हर सहित समान संख्या द्वारा गुणन कले शून्य बिना शून्य ही नथिबो जो नूतन भग्न संख्या सृष्टि हेब से भग्न संख्या मूल भग्न संख्या सहित समान। एबे ताकू आमे ए सूत्र को ए भग्न संख्या रे प्रयोग करी देखिबा। देख एक घातक 2 ये कौन कही लव और हर उभय समान संख्या द्वारा गुणन करवा। तो आम देख एक घातक 2 रे आम 2 गुणन करवा। देख 2 गुणन करवा
2 1 2 2 2 4 ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2ର ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବିଭକ୍ତକ 4। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2ରେ 3କୁ ଗୁଣନ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲବରେ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ହରରେ କରିବା। ଦେଖ 3 1 3 2 3 6 ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3 ବିଭକ୍ତକ 6। ଏବେ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2ରେ ଲବରେ ବି 4 ଗୁଣନ କଲା ଆଉ ହରରେ ବି 4 ଗୁଣନ କଲା। ଏଇଟା ହେଲା 4 1 4 ଆଉ 2 4 8। ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2 ସମାନ ଆମ 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 3 ବିଭକ୍ତକ 6 ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ 4 ବିଭକ୍ତକ 8 ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 2 ବିଭକ୍ତକ 4 3 ବିଭକ୍ତକ 6 ଓ 4 ବିଭକ୍ତକ 8 ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2 ଓ 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏଇଟାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2ର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବରେ ବି 1 ଥିବ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବରେ 1 ଅଛି ଆଉ ହରରେ 2 ଅଛି, ତ ଏଇ ନୂତନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ବି 2 ଥିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ତାର ମାନେ ଏଇ କି ଯେ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2 ତାର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ 2 ଭାଗ କଲା, 2 ଭାଗ କଲା ଆଉ ଭାଗେ ରାମ ଖାଇଲା। ତାର ମାନେ ସେ ଅଧା ଖାଇଲା। ଏଇଟାରେ ଦେଖ ଅଛି 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ତାର ମାନେ ଏଇଟା କି ଯେ 4 ଭାଗନୁ 2 ଭାଗ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଜିନିଷକୁ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ କଲା, ଏଇଟା 4 ଭାଗ କଲା 1 2 3 4 ଭାଗ କଲା, ତାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗ ରାମ ଖାଇଲା ତ କେତେ ବଞ୍ଚିଲା? ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା 2 ଭାଗ। ତ ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2 ଓ 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ତାର ମାନେ ଏହା କି ଯେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ତାର ଆମେ ନୂତନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାର ମାନେ ଏହି ନୁହେଁ କି ଯେ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଲବରେ 1 ଅଛି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲବରେ 1 ଥିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହରରେ 2 ଅଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହରରେ 2 ଥିବ, ଏହା କିଛି ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ଅଧା ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ବିଭକ୍ତକ 2 ତାର ମାନେ ଅଧା 2 ଭାଗନୁ ସେ ଅଧା ରାମ ଖାଇଲା, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି 2 ବିଭକ୍ତକ 4 ତାର ମାନେ ଅଧା ଖାଇଲା, ତ ଏଇଟା ବି ଅଧା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ହର ଉଭୟରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଯେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ 5 ବିଭକ୍ତକ 10କୁ ଆମେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତ ଆମେ ଲବରେ ବି 2 ଗୁଣନ କଲା ଆଉ ହରରେ ବି 2 ଗୁଣନ କଲା। 5 2 10 ଆଉ 10 2 20 ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ସମାନ 3 ଗୁଣନ କଲା, 5 3 15 10 3 30। ଯେଉଁ 5 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆଉ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନୂତନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 10 ବିଭକ୍ତକ 20 ଓ 15 ବିଭକ୍ତକ 30, এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଉ 5 ବିଭକ୍ତକ 10ର ତାର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 10 ବିଭକ୍ତକ 20 ଓ 15 ବିଭକ୍ତକ 30। ସେଇଟା କହିଲି ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅଧା, ଯେମିତି ଏଇଟା 10କୁ 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 10କୁ 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ହେବ। 20କୁ 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 10 ହେବ, ତାର ମାନେ ଅଧା। 30କୁ 2 ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 15 ତାର ମାନେ ଅଧା। ଏ ଜାଣିଲ। ଏବେ ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ। ଦେଖ
मने कर 5 विभक्त 10 आ जो सृष्टि है 10 विभक्त 20 जहाँ को आम कहूँ तार समभग्न संख्या आम ताकू देखा जे से समभग्न संख्या आए कि नुहे ताकू टिके आम जाना देख तमें कौन करवा ये 5 विभक्त 10 ये हर सॉरी ये लव सहित द्वितीय भग्न संख्यार हर गुणन करदेवा ओ प्रथम भग्न संख्यार हर सहित द्वितीय भग्न संख्यार लव सहित गुणन करदेवा जदि गुणफल जदि सामान बाहर तेज जाना जे से भग्न संख्याटी ये भग्न संख्यार समभग्न संख्या एवं देख 5 गुणन 20 और 10 गुणन 10 तुम्हें जानी कौन क्या 20 पंचे 100 और 10 दशा 100 एवं देख ये भग्न संख्यार यहाँ गोटे समभग्न संख्या आम ताक बज्र गुणन कला तार गुणफल सामान बाहर तो ये जाना जे ये भग्न संख्यार यहाँ समभग्न संख्या एवं आम युवतक 2 और युवतक 4 ताको आम बज्र गुणन कर जाना एवं देख जदि गुणफल जदि सामान बाहर तेज जाना जे सेटार समभग्न संख्या युवतक 2 और 2 युवतक 4 ये बज्र गुणन करदेवा देख ये युवतक 2 युवतक 4 आम कौन करवा प्रथम भग्न संख्यार लव सहित द्वितीय भग्न संख्यार हर सहित गुणन करवा तो प्रथम भग्न संख्यार हर सहित द्वितीय भग्न संख्यार लवर गुणन देख तो ये कौन लिखा 1 गुणन 4 और 2 गुणन 2 4 के 4 2 दुगुणे 4 देख गुणफल सामान है तो यही युवतक 2 युवतक 4 समभग्न संख्या।